ولن ألتمس في حضرة الدكتور الأستاذ بجامعة بنجاب بلاهور فضيلة الشيخ كفاية الله الهمداني دامت بركاتهم العالية أن يتفضلوا على المنصة ويعبروا عن رأيه الكريم وحول هذه المسابقة الفائزة. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قبل كل شيء أشكر الله سبحانه وتعالى على نجاح هذه المسابقة الخطابية بصورتها الجلية. وحقيقة كنت جالسا وأتذكر إلى راهد هذا الصرح العلمي أبي رحمه الله الذي كان أخي يذكر ذروة خطابته، الذي كان حريصا على نشر العلم وخدمة الإسلام والدين الحنيف، ونجد ثمرة غرسه في صورة الأخ الكريم المقري طلحة محمود همداني، الذي حريص على نشر العلم وتربية الأجيال على خطى أبي المتوفى رحمه الله تعالى. وكذلك أود أن أشكر من أعماق قلبي أعضاء لجنة التحكيم الذين هم من جمهورية مصر العربية، دكتور عثمان نصر مصطفى، وكذلك الدكتور عبد المجيد بسام الذي أخونا أصلا من أفغانستان ولكن هو أخونا باكستاني الآن، وكذلك الدكتور عبد القادر هارون من المملكة الأردنية الهاشمية، الذين تحملوا عناء تقييم هذه المسابقة وبذلوا جهودهم. وكذلك أود أن أشكر كل من أدلى دلوه وساهم بسهمه من المنظمين والمشرفين والمدعمين. وكذلك أشكر من أعماق قلبي عميد كلية اللغة العربية بالجامعة الإسلامية العالمية أخي الفاضل دكتور فضل الله، الذي هو دائما يكون عونا لنا وسندا لنا ويلبي كل نداء باسم اللغة العربية، وحضوره هنا شاهد صدق على غيرته على لغة الذات. وكذلك أنا أود أن أشكر جميع الطلاب جميع الحضور. मैं चंद साथी जो अरबी से वाकिफ़ नहीं हैं, सबसे पहले मेरे साथी, मेरे तालीमी दौर के साथी मौलाना आबिद मजीद मदनी वालिद मरहूम का तज़किरा कर रहे थे। मेरे जहन के अंदर उनकी खिताबत के हवाले से एक शेर याद आ रहा था, दिल की रफ्तार बदल जाती है आवाज़ के साथ, याद आता है वो पेराए गुफ्तार बहुत। वो किस आला दर्जे के ख़तीब थे। मुझे ज़ाहिदुर राशिदी अल्लाह उनके इल्म व अमल में इजाफ़ा करे, इस मस्जिद के स्टेज में उनकी याद में उन्होंने खिताबत करते हुए कहा था कि एक वक़्त था मेरे पैगम्बर ने फरमाया था हम उनसे लड़ेंगे नहीं बल्कि लड़ाई अब खिताबत के मैदान में होगी। ये हदीस बयान करने के बाद हज़रत मौलाना ज़ाहिदुर राशिदी ने कहा था हज़रत मौलाना अशरफ हमदानी मैदान खिताबत के जर्नैल हैं, और आज उनकी तैयार की हुई पौध, उनकी दुआओं का समरा, उनके लाए हुए पौधा आज किस कदर तनावर दरख्त बन चुका है कि आपके सामने तमाम सूबों से, कश्मीर से, हर जगह से तलबा मौजूद हैं। और हकीकतन ये दीन, अरबी ज़ुबान की मोहब्बत, ये हमारे लिए, मैं यकीन रखता हूँ कि ये ना सिर्फ दुनिया में हमारे लिए बल्कि आखिरत में भी हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया बनेगी।
हज़रात किराम कद आपकी समातों का बहुत शुक्रिया। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।